বুড়ি পরব পরব में কোনো বলে চাটা টল বল হ্যাঁ পরবের খাবার গিলা বল তবে পরবের খবর গিলা হ্যাঁ তো খবর ঠিকই তবে কি কি তৈরি হয়ে যায় নাই হয় বাটা ও সবটা হয়ে গেল তো কি নাই হইটা বাটা ভাত ঠাত খাইলি না নাই নাম ফাম বাটা কাইলি বুড়িয়াটার নাম কি লাগে তবে সুন্দর সুন্দর চুল গিলা দেখুন ভাত কাইলি আর আগু দিকে বল এই দিকে দেখ মোর দিকে হ্যাঁ रो तो हंसीटा बढ़िया लागत है एक बार कहाँ के साइकिल लगे तो बेटा এই দেখ নতুন সাইকেল আই গেলে একটা এই যে মান দেখাটা कैसन कैसन भात मान खाছেন हमनी के बीच उपस्थित हमनी के काकी और फेसबुक पे छाड़ी दिया लाड़ा की आइटम के लागे काकड़ कानी कितन था की आइटम बोल तो এই দেখ টাকলি কিরকো ভাত কাটে দেখ কি সবজি টাকলি কি মাংস গরু মাংস আলা এই যে हमनी के जमाई के देख लो এই যে মারি জম গেলাম হ্যাঁ মাম খালি নাই খাইছি এই টাকলি দিকে ভাত খাইলি না নাই কি সবজি খাইলি তুইও মাংস খাইলি নে কালি বনেশ দি রয়ে तो राउत देखला वीडियो में एखन फिर से नानी बुढ़ी के सीधा जाते बोल बुढ़िया पता हो गेले एक पाक घर के आसे गेले की जगह बताबे कोर पर कपड़ा कपड़ा किनली न নাই কিনলি की को किनली हैं ফুল ফুল फूल फूल आरो 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 बोल